अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 नवंबर 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। इमरान खान पर दोबारा कातिलाना हमले के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि इमरान खान पर दोबारा कातिलाना हमला हो सकता है। इमरान खान को कत्ल करने की साजिशें तैयार की जा रही हैं और तैयार की जा चुकी हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के अंदर यह बात बताई गई है कि इमरान खान की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इमरान खान इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं, अपने आबाई घर के अंदर है, जहां पर उनकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है और उनकी सिक्योरिटी पर इजाफी कमांडो दस्ते मुतय्यन किए गए हैं और स्पेशल ब्रांच की जानिब से बाकायदा इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रेट्स हैं वो जाहिर किए गए हैं और बताया गया है कि इमरान खान पर दोबारा किसी न किसी तरह से हमला हो सकता है, कातिलाना हमला हो सकता है। इसलिए बताया जा रहा है कि इजाफी पुलिस और इजाफी जो कमांडोज हैं, उनके जो दस्ते हैं, वो इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर लगाए गए हैं और किसी भी तरह से जो आम गाड़ियां हैं उनको उनके घर के करीब जाने नहीं दिया जा रहा है। और जो इमरान खान की पार्टी के लोगों की मुलाकातें हैं वो भी पहले से तय करके उनकी सिक्योरिटी को क्लियर करके फिर उनको मुलाकातों के लिए वक्त दिया जा रहा है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं इमरान खान पर अभी कुछ दिन पहले हमला हुआ था वज़ीराबाद के अंदर और उस हमले के नतीजे में इमरान खान बाल बाल बचे थे। अगरचे मुखालिफिन ने इमरान खान को इस हमले के हवाले से कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। हालांकि इमरान खान की एक नई वीडियो आई है जिसमें देखा जा सकता है कि इमरान खान बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, वो खुद से चल नहीं सकते हैं और वो इस वक्त जो उनकी टांग पर गोलियां लगी हैं उसकी वजह से वो बैठे हुए हैं, वो चल नहीं सकते हैं। तो उनके मुखालिफिन ने तो ये भी कहा कि वो कैसी गोलियां थी जो उनकी टांगों में लग गई हैं। हालांकि ये इन्होंने पहले दावा किया था कि इमरान खान पर हमला करने वाला वो गुस्ताख है। वो जो तोता इन्होंने निकाला था, जिस तोते ने फर फर करके कहा था कि हाँ इमरान खान गुस्ताख है इसलिए मैंने उसको मारा था, तो उसके बाद इन्होंने इनकार किया कि कोई और कातिल नहीं था। जो फ्रांसिक रिपोर्ट आई हैं उनमें ये बात साबित हुई है कि इमरान खान पर हमला करने वाला कोई एक शख्स नहीं था बल्कि एक से ज़्यादा लोग थे, यानी 2 लोग थे जिन्होंने अटैक किए थे। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इमरान खान मौजज़ाती तौर पर बचे हैं। अब उनके मुखालिफिन इमरान खान की जान लेने की फिर से कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान को किसी और मैदान में, किसी भी मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकी है। इलेक्शन में वो पॉपुलर हो गए हैं और पाकिस्तान की आवाम के अंदर उनकी जो किरदार कुशी है वो मुहिम चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं कि इमरान खान सच्चा है, इमरान खान ईमानदार है, दयानतदार है, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो जब लोगों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को नहीं निकाल सके तो अब जब तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं तो उनकी दोबारा कोशिश है कि किसी तरह से इमरान खान को दोबारा कातिलाना हमले के ज़रिए से रास्ते से हटा दिया जाए। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं वो इमरान खान और उनके सिक्योरिटी स्टाफ को दी गई हैं और बताया गया है कि इमरान खान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मज़ीद हसास हो जाएं, मज़ीद एहतियात करें। चुनांचे इसी वजह से, वरना इमरान खान व्हील चेयर के ज़रिए से लॉन्ग मार्च में जा सकते थे, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने, उनके जो साथी हैं, उनकी जो जमात के लोग हैं, उनको उन्होंने मना किया है कि आप अभी अपनी जो जान है उसकी हिफाजत करें और इमरान खान के घर पर किसी भी तरह की मशकूक जो सरगर्मी है या इर्द गिर्द भी उसको इजाज़त नहीं दी गई है। दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने अपने पार्टी के रहनुमाओं से एक खिताब के दौरान, एक मुलाकात के दौरान ये बात कही है कि मैं ये जो जंग लड़ रहा हूँ ये मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं डर रहा तो आप क्यों डर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो डरे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि ये वक्त है खड़ा होने का। देखो अरशद और इमरान रियाज ने हमारी जायज़ बात लोगों तक पहुँचाई, कितना प्यार उन लोगों को मिला। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू के अंदर यह कहा गया है कि आप सबको स्टैंड लेना होगा। इस वक्त मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ, मैं रास्ते से हटा तो वो मेरी पार्टी आसानी से गिरा देंगे। मैंने आपके लिए स्टैंड लिया है, आप डर रहे हैं, खामोश हैं, ये खामोशी का वक्त नहीं, खुलकर बोलें। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से एक गुफ्तगू सामने आई है और इमरान खान ने यह भी कहा है कि जो बुज़दिल है अगर वो हमारा साथ छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मुनाफ़कत की जाएगी, अगर खामोशी इख्तियार की जाएगी तो नुकसान होगा। लिहाजा इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से खिताब के अंदर, गुफ्तगू के अंदर ये बात कही है कि आप सबको जो स्टैंड है वो लेना पड़ेगा और आपको तगड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप खामोश रहें
اور آپ کے دشمن آپ پر حاوی ہوتے جائیں۔ جس طرح سے اعظم سواتی نے سٹینڈ لیا اور جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے سٹینڈ لینا پڑے گا۔ یہ عمران خان نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو یہ بات ہدایت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے یہ جاری ہے، اور اس لانگ مارچ کی وجہ سے شہباز شریف کی حکومت بڑی پریشان ہے، اور شہباز شریف کی حکومت کو سول نافرمانی اور بغاوت کا اندیشہ لگا ہوا ہے، لاحق ہو گیا ہے۔ چنانچہ اندر خانہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت نے دھمکیاں دی ہیں کہ اگر پنجاب اور کے پی کے جو افسران ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، اگر وہ حکومت یعنی کہ شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت کی بات نہیں مانیں گے اور وہ لانگ مارچ کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے اور وہ لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے اور حکومت یعنی امپورٹڈ حکومت کی باتیں نہیں مانیں گے تو ان کی پرموشن روک دی جائے گی اور ان کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین اکرام کھلم کھلا دھمکی ہے دو صوبوں کے ملازمین کو، اور یہ کھلم کھلا پاکستان کے اندر تفریق، بغاوت، انتشار بڑھانے کی سازش ہے۔ اس سے پہلے ہی جو وفاق ہے وہ ناظرین کرام کے پی اور پنجاب کے ساتھ جو دوہرا سلوک ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پنجاب کو جو وفاق کی جانب سے فنڈ ملتے ہیں وہ فنڈ نہیں دیے جا رہے ہیں، اور وفاق کی جانب سے پچھلے 6-7 مہینوں سے کے پی کے بھی فنڈ روکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب شہباز شریف کی حکومت کے پی اور پنجاب کے افسران کو، سرکاری ملازمین کو دھمکیاں لگا رہی ہے، تڑیاں لگا رہی ہے کہ اگر تم نے عمران خان کے لانگ مارچ پر ظلم یا تشدد یا حملے نہ کیے تو پھر تمہارا مستقبل خطرے میں ہے۔ تو یہ کھلم کھلا پاکستان کو توڑنے، پاکستان کو انتشار اور سول بغاوت کے اندر دھکیلنے کے مترادف ہے۔ آپ جانتے ہیں رانا ثناءاللہ نے اس سے پہلے پنجاب کا کے پی کا ناکہ بندی کر دی تھی پہلے لانگ مارچ میں، جب 25 مئی کو لانگ مارچ کیا گیا تھا۔ اب چونکہ پنجاب کے اندر عمران خان کی اپنی حکومت ہے تو وہاں بھی جو پولیس ہے اس کو وفاق خود کنٹرول کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی جی پولیس پر پریشر ڈالا گیا، اور اسی طرح سے وہاں جو دیگر افسران ہیں پولیس کے ان کو ہٹایا گیا۔ تو یہ ایک بڑا ڈیڈ لاک ہے جو دو صوبوں کے خلاف وفاق، جو کہ 28 کلومیٹر کے علاقے پر محیط ایک حکومت ہے، وہ کر رہی ہے، بنیادی طور پر پاکستان کے لوگوں کو ریاست سے متنفر کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امپورٹڈ حکومت پاکستان کے اعلیٰ اداروں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر من پسند جو مطالبات ہے وہ منوانا چاہتی ہے، لیکن باخبر جو صحافی ہیں اور حلقے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشن مارچ میں یا اپریل کے اندر ہو جائیں گے، لہٰذا آپ اس حوالے سے کسی بھی غلط فیصلے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ ہم آپ کا بوجھ بہت زیادہ اٹھا چکے ہیں، اب ہم آپ کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام آپ جانتے ہیں پاکستان کی جو عدالت ہے یا عدلیہ ہے وہ خاموش ہے، اور وہ بھی رجیم چینج آپریشن کے اندر کسی حد تک شامل ہے۔ تو جب تک عدلیہ نہیں جاگے گی، جب تک نظام عدل کھڑا نہیں ہوگا، سٹینڈ نہیں لے گا، تو پاکستان کے اندر رول آف لا اور مافیاز کے خلاف جنگ جیتنا مشکل تر ہوگا عمران خان کے لیے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔